बंगाल जिला सिलीगुड़ी शहर में हिंदू सुरक्षा मंच द्वारा जन जागरूकता अभियान एवं जनप्रतिनियुक्ति बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इस दिन एक जागृति मार्च और सामूहिक प्रतिनिधिमंडल निकाला गया देने के कार्यक्रम होते हैं। इस दिन दोपहर में सिलीगुड़ी बघायतिन पार्क से यह जन जागरण यात्रा निकाली गयी। संबंधित संगठनों के सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा साधु संत भी इस जन जागरण यात्रा में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा और विरोध किया। यात्रा सिलीगुड़ी से बाघायतीन पार्क के सामने से शुरू होकर एसडीओ कार्यालय पर समाप्त होती है। जुलूस मुख्य पथ होते हुए एसडीओ कार्यालय के समक्ष समाप्त हुआ। इसके बाद एसडीओ कार्यालय में प्रतिनियुक्ति दी गई। इस सार्वजनिक जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संयोग से पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ जघन्य हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। संवाददाता कमलेश रॉय, कर्मकार। আমরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের পথসভা বা র্যালি, এর কারণ হচ্ছে মূল যে বাংলাদেশে নৃশংসভাবে যে সমস্ত হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার, এর প্রতিবাদে আমাদের আগে দেখবেন, আপনারা সবাই জানেন যে আগে 48% হিন্দু ছিল, সেটা লাস্টে 30% আসলো, সেটা বর্তমান সমাজে 6%। আর ভারতবর্ষের হিসাব দেখুন, আগে আমাদের যে সংখ্যালঘু মুসলিম সংখ্যা কত ছিল, বর্তমানে তার বৃদ্ধি কত হয়েছে। আর একদিকে পাশের দেশ, সেখানে হিন্দু শূন্য হচ্ছে, আর ভারতবর্ষে যেটা সংখ্যালঘু মুসলিম সেটা বৃদ্ধি হচ্ছে। এখানকার মুসলমানেরা তারা জামাই আদর পায়, আর ওখানকার হিন্দুরা সবসময় লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং তারা সবসময় মার খাচ্ছে এবং মৃত্যুকে বরণ করছে। অথচ রাষ্ট্রসংঘ এটা চুপচাপ আছে। আমি রাষ্ট্রসংঘের কাছে জানতে চাই, বলতে চাই, আপনাদের এরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিচার কেন? আসুন আমরা সবাই মিলে এর প্রতিবাদ করি, এর একটা বিচার হয়। এটাই আমাদের জন্য র্যালি, এটাই আমাদের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ থেকে সমস্ত হিন্দু সমাজ আমরা একত্রিত হয়েছি এর প্রতিবাদ করার জন্য। ভক্তিবেদান্ত সজ্জন মহারাজ।